Salut Internet, Malien, Malika Mangando. Malien, collègue ou Ejuri. Ne akibala, un qui est dossier de damne. Jujumuso, Asetou Sanogo, commune Sisi. Ani, Oumar Sangare, Noy Douanier, Oluka, problème na, ou Serra Noroma. Malien, ane version folo d'amoi, ayo lame. Flana, amenadje, ko frère lame, à code de la chocomna, anabora chocomna, Malien, un rebet la gansi, a commenté, nenga soroga jufu. Kumakan dɔw fɔra jugemuso in fɛ ne ka téléphone kɔnɔ sɛbɛnni dɔw kɛra ne ma jugemuso in fɛ a ye mɔgɔ dɔw ci ne ma an yɛrɛ fɛnɛ ne n'a dɔgɔninw jɛna ka taa mɔgɔ dɔw fɛ yen donc seere bɛ nin bɛɛ la nin fɛn fɛn dira a ma seere bɛ nin bɛɛ la o seere ma tɛ seere dɔgɔma dɔw seere jɔnnasigi cayara bamakɔ jɔnnasigi cayara polisi lataga cayara tribunali taga cayara denmisɛnw siranna npogotigiw siranna musokɔrɔbaw tɔɔrɔ la seere ma tɛ seere dama dɔn tun walayi seere ma tɛ seere dama dɔn ne siranna. Bon sisan an ye kuma bila yɔrɔ min kan n bɛ a ta yen a ko n ma ko ale ka wariw taara voyage la ko de y'ale bolo ba a ma Ismaël ka wariw di min kɛ ne ye place location wariw caman n terikɛ i bɛ se ka t'o fana vérifier Orange Money la o dɔn man go ne ka numéro b'i bolo i y'o sɔrɔ cogo min e de b'o ɲɛdɔn yen donc Orange Money fana ɲɛdɔnni man gɛlɛn o kalo o kunɲɔgɔn sabanan fana o kɛra o cogo kelen na n y'o wari caman donc a taara wari di Ismaël ma maintenant comme ani Ismaël a tɛ ka sɔn ka Ismaël ka wari bɛɛ sara n'a ye ne wele n'a ye Ismaël wele ni Ismaël ko wari ni Ismaël y'a wele ko wari dɔrɔn a b'a ko ka commandant wele finalement a kɛra ni Ismaël ye ne wele ne t'a ta parce que ne y'a ye n tɔɔrɔ la quoi mais Ismaël nana n tɔɔrɔ ko mais patron c'est elle qui me dit de t'appeler vraiment il faut me payer de l'argent ne Ismaël wele nye Ismaël fana wele yɔrɔ min o dɔn man go o yɔrɔ tɔgɔ ko biriki rouge o bɛ golf la Ismaël nani sigi nye 20,000 caman don fɔlɔ i bɛ muso wele i b'a fɔ a ye ko wari cira a ma Ismaël ye muso wele dugu jɛlen muso yɛrɛ ye n wele k'a confirmer ko Ismaël ko k'i ye 20,000 sara a ye n ko ayiwa i yɛrɛ k'i débrouiller sa i k'a tɔ sara muso n fana ye caman kɛ donc an tora ten terikɛ o ma kunɲɔgɔn kelen fana bɔ tugun a Ismaël kelen ye n wele ko muso ko a kan wele tugun Ismaël n y'a wele tugun n ye 10,000 bɔ n kun n y'o fana d'a ma 30,000 n ko Ismaël n ko muso in bɛ ka ne tɔɔrɔ dɛ n ko ne y'i ka
war ko ma fa ita fa ko ne fana be chantier la sa war temulo do wa bi saba yo di Ismaël ma mais comme Ismaël est étranger yo be sera juge nya maintenant bi wula ina ne Ismaël wole ngwa iwa ni I wole la tien fo mo ye ne wa bi saba de sara ye o nga botai ko e ale wole ke ma ne ka bota ni ngal kala ke kwale ma ko jombe ka war sara ale kale ko muso ngwa Ismaël ngone wa bi saba mi sara e muso ka war la do ko e ki ma question pose ale ko la bon bref anga te la o te na fato la parce que atara baraga ka sentir là déjà c'est la preuve et c'est la preuve que atara ne ka sentir là ka ye atara donc tout ça c'est la preuve. Ismaël ka prévu on n'a pas qu'à dogon prévu chama accumuler les mêmes mots écrit au niveau vocalu mais classe ça ko kelengele na chi mantrike socialité ma inao ni ki be qui est chercheur oh mais recherche sera dit mais matière fene dima ibe matière minta qui ka réflexion kaka mais ce qui la jesi ça ni kanka ni chercheur ya de tien no ya soro tien franc-tireur mbo fene donc si tu as mission commandée Mbodon voilà donc ametaka mepma benya fie 600 Ismaël naka barako na kete faut ka ta toke sa ayene wele dono ko boko fouraji ko abe feka fouraji ka ro parce que tra foura ayedi be ne garo de la quoi ndrega na tala mo de do ba essayer ka juger titre utilisé ka bi exploiter donc ne o de famo ajogo la mais ju to ya fonyo ko ima na mede no tanye pma fie de ba damne donc 600 anana fone ko fouraji anega mango fouraji ngonti se ko laidu ta yengo fouraji e million chaman ko ngonga ne endu do de mekuka mobli fouraji dédouanement ke ka la do ne mobli photo bo WhatsApp ka irala ka endu photo irala ngu ka yoro flé falaje kaburu don krefe ngu mobli flani rebe compresseur makele ani compresseur tankele ngo bo tungu be furaji sene fou mais furaji bene fi ngama bo te donc utina se yefu nga nye de même kuye vraiment ils sont reconnaissants mbena fuye nantara o ni yemi soroka duma o oba toke ne kama ndarga ene gria don ene ni mo to chila kane gri ka ke prempre fona na no tigi jo kle koro kaburu don dala falaje olu tugu kane kono ne ka do aka mobili kono olu tugu kane kono mobili kono ne vitri jigi ne ka ta na endu olu fe o fana nyedo mango o vérifier mango o do a demso ni fitini ndo ba kere fe sheji kono ta shi hage don me shi kasabi do fie sans fla sans sababu nani abo kono pente shi kasabi do ne yo fie mengalon tikanti shi kasabi do ne halala de type ma fie ma mimbe ni tise ko justifier ngoni ba fie abe fourchette mi ngono sans fla saba nani o de o ba ko mobili kono anjigi na kata endu fe ankmara endu ko foraji se wati tesi za me mois d'avril wati u kata se même ou se kasi anyo bloc entregue a compter no fede entregue a compter no fede ni ninte harcèlement financier ni femindo ibo jabi fonyi ni ninte ka mo soumet corvée financière là ibo fonyi bon maintenant anana ne wele ko boko ale na ka président du tribunal mara ani procureur ne a fo ngo bon dossier jabi le 18 ni comme ne be ka fragale mi nga ngoni matanga bureau là ngon la ba ngoni nga nyemo ko be kele ngo parce que ne be fragale là en même temps avocat temulo bon ni ma to kan profiter kan dossier ko kibara don vraiment ni avocat bi bolontergue il se qui permettre ka tika par la avocat bi informer mais ne ma avocat tanera de nyere ka avocat bo yoro la koni information fin ni ene ko soro fo ne re mi nyini no te mo tina nyini ka fonye parce que juge fradama te mo wele ka dossier ko ma fie avocat de bi ka fin fie mais puisque avocat te mulo yoro wajibi koni e ne ka nga dossier nga mo ma nyini ngalike don ne ko ngo bongi ko mo le 18 de jabi ngo bongo silingana de le 18 on est revêtu à chien que Djabi contre tribunal là quoi c'est pas la peine quand le naga président tribunal mana ni procureur ko lui est faveur d'alema quand le dossier géré à sakola ko sangare ko vraiment ko dossier mi rebe jobe dossier na kaba ko na taro pour gaba fo l'équipe ta avocat ta wala tukuni ko tu as du bon côté du droit ko boko vraiment ko tiga tila kal ne ami soroyan ko vraiment ko mais ko le 18 quand le na dossier Djabi bo kale kan ta formation na Hollande parce que interga ko mina yi banga dossier Djabi le 18 meno de confier akelen kan wele kana aka biro kono pongi manga ya do ke wele kana simango top mala o dongele na do ke ne sigile ko boki ko mi ko che 3 toni ko boli te fengen la ko ne reka 3 toni sa ne ka mangon trimso ngone be sere fe ko nyango parce ni mo la du ta yengo na make ngi bi dan do ngone te do gali fe ko yi ko no kale beta voyage la ko ale du ma don ale talit na clé de ma bo beto mi na kale ko fe bon vraiment ne ka ton sama isra ngwa yi wataka ngala e fama ni war so mi na sra atara do mi na Hollande a sele interge aye WhatsApp chima mekla ko WhatsApp chima ko ne ka siman to blaga taka ko ne ka njija ka wa mu ngani ngadi Ismaël ma ko Ismaël be ka le wule ko ka wardo dama mbo message chima 600 meni yoro tige sa ko message chima ibana ni name dron message mbe tugola obe koyi donc ame soro ka continuer. Allô, bonjour, Sangali, comment vas-tu? Ça va, Nenua, c'est la Hollande, la Hey, mais non tanto. J'espère que tout va bien. Par ailleurs, il y a un Ismaël, bideli yaradi, ya femme, ala équipe le blame. Il y a 5 millions de kadi Ismaël. Bon, si man ko diri sandoko ke ngani ka ala JP quoi. Pensons me chantier la na yara tout gamin. Ya femme. Donc, ben. Fotoro anga tabejere, kombe, komba ko kaba ko
wow be wari be kuba chama chama bare be. Voilà, aw bɔra ka dalu fɔlɔ lamɛn Sangare fɛ. Ni Sangare ye dalu fɔlɔ min di o kɛra Asetu ka nin vocal nin ye. Asetu voyager ka taa ka formation la kɔ kan. A ye message min ci Sangare ma ko ka Sangare deli wari la ko a k'a bolo bila a kun ko k'a ka siman san ani a k'a ka staffer ka wari sara. Maliyɛnw Fana ko k'a seere bɛ ba kɔ. Nin fana ye dalu min ye a dalu in ka bon wa a ka girin fana. Nin ye jɔn yɛrɛ ka ɲi Asetu mun ko k'ale ma deli ka a deli wari la ale ma deli ka a tɛgɛ jan k'a ka wari di a ma. Sangare bɔra n'a ka dalu ye. Ne Asetu ɲininka n ko kuma e ye nin vocal kɛ cogo di ka ci a ma kun jumɛn na mun kelen na n na ni dalu min ye Maliyɛnw an ni ne an ka sigi an ko fɛnɛ lamɛn an bɛ tila ka n'a nɔfɛ tuguni ne ka commenter ka sɔrɔ ka juger. Malika, ne ye nin ɲɛfɔ tun ka tɛmɛ n ko ko daminɛ na don fɔlɔ min na yɛrɛ cɛ n y'a fɔ ko ne ni n ka entrepreneur bɛ staffer dɔ ka kuma la il me dit non ko staffer ni ale bɛ se ka dɔ di yan. Bon, effectivement c'est un Togolais qui m'avait proposé o y'a sɔrɔ fana n terimuso cɛ tun ye staffer Togolais de tun fɔ n ye i y'a faamuya. Donc nin staffer min filɛ nin ye a bɛ yan a mɛnna. Donc n terimuso cɛ fana entreprise tawdeni o tigi denkɛ o tun ye nin cɛ in ko fɔ n ye. Donc l'autre Sangare nana ne fɛ bureau la yɔrɔ don o don ani collègue dɔ bɛ na don o don ani dɔ bɛ na ɲɔgɔn fɛ kana don ka k'u nana dossier ko kuma la n b'a fɔ a ye n ko vraiment n k'a ka taa n ko ne ma foyi ta hakilina ye fɔlɔ dossier in ko la. Donc ne ni n ka entrepreneur bɛ staffer ko kuma la il me dit staffer dɔ bɛ yen nɔ c'est un Togolais a ye ne ka baara kɛ ka tɛmɛ donc n bɛ se k'i n'o bila en contact a kɔni ka baara ka ɲi i y'a faamuya. Donc a ye cɛ ka numéro di yan ne ye cɛ wele an kumara baara in cogoya kan. Donc an kumalen baara in kan an bɛnna montant min na ne ko Sangare nana don dɔ la ne ye staffer wele n ko bon n ko n'a ka sɔrɔ n k'a tun bɛ se ka na bureau la ka n'a ka wari minɛ. Il me dit non ko a tɛna se ka na. Bon, ne ko Sangare ma n ko bon je te laisse 300 000 francs i bɛ taa n'a ye i b'a di cɛ ma an bɛ baara daminɛ n bɛ 60 sara a ka wari la 300 000 francs comme avance. Ou comme ça au fur et à mesure qu'il va effectuer les travaux donc je b'a sara dɔɔni ka taga fɛ successivement. Donc c'est ainsi que je lui ai laissé ce montant là n ye wari 300 000 nin d'a ma a taara il m'a appelé après staffer ye wele quelques jours après karisa ne ma wari sɔrɔ dɛ baara don daminɛ na. J'ai dit au staffer ne ye 300 000 di Sangare ma n k'a di ma n ko yala a m'a di ma wa. Staffer ko ko ayi k'a m'a di. J'ai appelé Sangare il me dit Asetu e bɛ fɛ k'a kɛ cogoya min baaraw tɛ kɛ tan 300 000 nin ka ca dili ma cɛ ma 300 000 nin to i bolo n b'a to n bolo n b'a d'a ma dɔɔni fo k'a ban. Après ne nana ye a tɛ ka wari di cɛ ma ne y'a wele n ko bon n ko staffer ka wari ko dun a bɛ cogoya jumɛn na. Il me dit que non Asetu e k'a to ma de toutes les manières e y'a di ka ban a bɔra i ka jate la ne b'a sara a ye a mana kɛ cogo o cogo. Donc ne ye wari nin to a bolo ne taara dugu la k'a sɔrɔ ne bɛ ka cɛ ka wari tɔ sara n'a ye baara min kɛ n b'o sara 60 nin fo bi a ma se ka ɲɛfɔ n ye a ko la wari nin ma di. Donc n bɛ bɔ min kalama ne tagatɔ cɛ ye ne wele k'a fɔ ne ɲɛna ko a ko 60 nin ma sɔrɔ n ye Sangare yɛrɛ wele a ko ma karisa 60 ne b'a sara dɔɔni i y'a faamuya e ta tɛ bilen a bɛ bɔ ne de poche kɔnɔna na ne b'a sara e y'a di ka ban. Donc ne taalen ne message caman n ko Sangare ne sera Hollande n sera Lahi n ko i bolo bila i kun i ka cɛ ka wari di puisque a ko k'ale de b'a bɔ a kun sisan a sarala ale i bolo bila i kun i k'a di i y'a faamuya i bolo bila i kun i k'a di. Donc ne y'o f'a ye o dun fana y'a sɔrɔ ne ye message fɔlɔ dɔ ci ma dɔ ni ye message in lajɛ message in kɔnɔna na n y'a f'i ɲɛna k'a fɔ Sangare a ye kɛnkɛyiri dɔ ka numéro ci ma ni hakili b'o message la i b'o message lajigin i b'a kalan fɔlɔ n bɛ sɔrɔ k'o tɔ ɲɛf'i ye. O b'a fara caya Maliyɛnw an kɔni ko a tiɲɛ a tɛna ɲɛdɔn ka ten n'u ye témoin mun fɔ an yɛrɛ b'o wele k'o ɲininka a ko kɛra cogo min na donna cogo min na bɔra cogo min na témoin yɛrɛ ka dɔ fɔ an ye o tuma an filɛ ka wuli ni k'an senfa biribiri ka boli ka taa se staffer yɛrɛ ma n'o ye Togolais dɔ ye k'a ɲininka ko in bɛ jonna cogo jumɛn a bɔra cogo jumɛn jɔn de bɛ ka wari sara staffer ye a bɛ na jaabi mun na Maliyɛnw an ka jɛ an ko filɛ lamɛn.
D'accord. Vous êtes staffeur? Oui, je suis staffeur. Ok, merci. Et puis vous êtes togolais? Effectivement, je suis togolais. Ok, d'accord. Bon, donc je vous appelle pour un problème. Oui. Voilà, on veut tout simplement chercher des éclaircissements. Voilà. Okay. Il n'y a Voilà, pas de donc problème. c'est pas grave, ok? Ok. D'accord. Maintenant, Oui. En fait, je voulais savoir, c'est Sangaré, c'est bien Sangaré qui vous a payé pour les travaux que vous avez fait dans le chantier de Madame Assetou? Non, c'est pas lui qui m'avait appelé, qui m'avait payé. Mais c'est lui qui m'avait branché à Madame Assetou, mais ce n'est pas lui qui a payé. Ok. C'est Assetou même qui a payé le chantier. Votre travail. Oui, c'est Assetou même qui a payé le chantier. Voilà, donc c'est ça qu'on voulait savoir, ok? Il n'y a pas de problème là-bas. C'est Assetou qui m'avait payé le chantier et la main d'œuvre, et je l'avais fait reçu aussi sur la main d'œuvre qu'elle m'avait payé. Ok, d'accord. Donc Sangaré, il n'a pas payé, il vous a pas payé. Non. D'accord, merci beaucoup. C'est ça qu'on voulait vous demander, ok? Bah, d'accord. Donc, mais avant tout ça, vous connaissez déjà Sangaré ou non? Je connaissais Sangaré. Sangaré, c'était mon patron. J'avais travaillé chez Sangaré des mois. Ça fait plus de 8 ou bien 6 mois comme ça, on est ensemble. Ok. D'accord. Vraiment, merci beaucoup. Voilà. Aw bɔra ka staffeur lamɛn sisan a ye mun fɔ a ko Assetou de b'ale ka baara wari sara ko Sangare tɛ ka sara dɛ k'Assetou yɛrɛ de bɛ k'ale ka baara wari sara nka kuma t'o fɛnɛ nɔfɛ kuma bɛ mun nɔfɛ Assetou de da ko mɔgɔ min y'ale ni staffeur nin yɛrɛ ɲɔgɔn na ko ye ale terimuso dɛ de ye aw yɛrɛ bɔra k'a lamɛn a y'a fɔ cogo min na ni tiɲɛ don walima ni nkalon don o jaabi b'aw yɛrɛ bolo o fɛnɛ kɔfɛ maliyɛnw Sangare ko k'ale bɛ taa don fɔlɔ min na ka taa Assetou lajɛ ka taa kuma fɛ ko ka kɛ ɲɔgɔn jigi ye o don kama ko ale y'a tɛgɛ don a kun ko ka wari di Assetou collègue dɔ ma o ka taa d'a ma Assetou yɛrɛ ka laɲini kɔfɛ an bɛ Assetou ɲininka o la n ko kɛra cogo di a bɛna jaabi mun d'a ma an ka jango fɛnɛ lamɛn. Moi, Malika, vous trouvez que Sangaré, de la façon dont Sangaré est allé avec mes collègues dans mon bureau, Sangaré de Binatawardi s'il a donné de l'argent à un collègue que je ne connais pas, parmi les 3 ou 4 collègues qui ont intervenu pour lui, moi je ne suis pas informée. Neto Kalama. Bon, entre moi et mes collègues, ils peuvent intervenir moi dans mes dossiers souvent. Ou binanga mogoini. S'ils ont le bon bout, tant mieux. S'ils n'ont pas le bon bout, nous yewari mine mogo là, moi je vais pas chercher à savoir ça. Oya kongo de abolo. Tout ce que je peux te dire, c'est que si Sangaré pense que lui il avait raison, pourquoi kata do mogo la kawardi mogo moko kana dinema. Neto kalama, ne collègues mo fonyana. Tous les collègues qui ont eu à intervenir, ou nana de ka fo anga mogo do antedi sebe do ana école ke donc nyama ikademe. Et même avec ces collègues là jusqu'au jour où ils ont eu connaissance du dispositif nema fo mogo si ka fo mena ni position d'état, ça je ne le fais pas parce que tout juge est souverain. Oui, en fait, je ne sais pas si vous vous rappelez qu'une fois, je vous ai expliqué que Sangaré était venu chez moi au bureau. En réalité, il me cassait la tête en réalité pour son dossier. Ce jour-là, quand il est arrivé, je lui ai dit, Sangaré, s'il te plaît, Kangata, mets ta chantier là, mets ta ciment Wadisara, mets ta livré chantier là. Donc il m'a dit non, madame le juge, vous êtes une juge, ne vous déplacez pas pour tout besoin. En réalité, il s'agit juste de prendre le numéro des quincailleries. Vous les appeliez, ils viendront chercher l'argent avec vous ici. Et dès qu'il vous fera le reçu, ils peuvent vous l'expédier au chantier une fois conclu le marché. Donc c'est ce jour-là qu'il m'a envoyé le numéro d'une quincaillerie, un numéro Chili Matanto, la quincaillerie 2002. Donc à Tara, quand il est parti de chez moi, parce que de tout fait il est venu, il dit que non, quincaillerie numéro Chima. Quand il s'est déplacé, il a fait ça.
Comme c'est un ami, un camarade de promo à mon oncle, il est parti, il m'a envoyé le numéro Chima. Ni message, un numéro Chima qui a envoyé quelques minutes après pour me dire, c'est tout non, c'est pas la peine. Mais si m'entend fla, il dit ma foula. J'ai dit à Sangare, si m'entend fla, nya wele, Canadien foula, ntisa ma foula. Déplacer les katasa, no borama ou bina wari minembolo. Tant mieux, Ikasima nta fait foula. Et voilà, ce jour-là, Sangare m'a envoyé le numéro de la quincaillerie, message Chama. Mieux vaut m'amener la facture parce que je ne vais pas tenir compte de ton intervention. SMS ni Chama. Ni SMS ni Sangare Njabi. Willa kana segna kana bureau là. Après-midi. C'est tout, il y a comme un chien. Si m'entend fly, je l'ai n'ai nous qu'à mener des douanes fou de là, bas des douanes noyala. Donc, nous bekene yon te kobaye. Mon nom Sangari. N'était ce qu'auquet. Chido de bineni eche. Tant que au chima ban, et qu'a fait un fouille te fouille ne yoro. Malian, awre boraka asetu la mesisa. Ni mun ta kalama uluka bwa kalama. Ni mun reba kalama aywa. Afole flawo tukuni aka senka kura ka bwa kalama tukuni. Tribunal ko bochumna afle. Dans nos tribunaux, voici ce qui se passe réellement. Le vrai visage des tribunaux awre nyabala. Ni be problème na dron, ni ga dossier be, ni trane affaire. Fika boli de ka boli ka do juju kan. Katake. Ka soro beba kalama ka fo ni donye kan abola ka ta juju fe wakati muna. Sebaye warba kun wa ulude dama do be nyondo. Mo ko nga jije o ye fantan keni kule dori. Ama mi ama bon doga chauffeur. A jota la refene ka faruka. Nga fo ka ta do juju kan tukuni. Ko aka kla ka nyo jigiye fantan ke kan. Malian, atobnali. Na yala me akanga so akilla. Akanga fantaya. Akanga negebo adama dina. Dese akanga negebo adama dina. Koli akanga negebo adama dina. Jamana kono ni ye fantan ni serai. I tobe diga dinga kono chugumna ubodike. Malian, ni juge monsieur yere be décision do ta fanta ken kama wakati dola nkalela madi au ma abalame ali mo madele ka okolla o te songa ni décision suku ta ka fo ka ba dam ko me megala hana nyinga ka sege ka yuguba ka kuno goshi ka la no asoro jire ba kono walma no asoro femu ba kono na tra okolla na mata kolla amina ya nyogo fe amina onyanyi ko fana nyedo ala ta fe Kobe baba kobe kobe baba kobe malila dia be fambe kobe baba kobe mama kadu wa ube na ko kobe baba kobe maliko du manu be na ko kobe baba kobe Beniga plame yala la bamago kono. Projet de belabi. Beniga plame yala la bamago. Mobilier de bela. Moto bone bela. Muso bone betola. Alidu to bone betola. Mate sere damadon. Mate sere damadon. Bon, maintenant, Agne frigo kuma o fo mais o ma di pentrition di don do ke referema o frigo fene mine kata dama me tie de fo iye do ke trani fe munu ye o e papier peint ani chion tanduru ani ciment toni fla ani lustri do ke trano ye mais mi ye karo frigo ye do ke boloma do koro kata jo me sai ko mi fe make ni be chima be pma ni alache adama de me sai ko fe make do ke matani o ye be pma ni alache mais nantale ne ngaso ayen wele dono ko boko iye mala ko boko ne dalangulo ne ko ne dalangulo apma fale ko me ciment tonduru ko kana ton sabada ma ko vrai ton flada ma ko vraiment ko ne dalangulo ne ko mo muso ngita to ne ganga dossier confié bâtonnier koroina kulubali ngo passé ngo ne reka barorote ma ko ngo ne be kitari ngo ne ma ko ngo me nga furakel lila nga nerba na ngo sino ngo ne tia ngo bo ngo ne du ngo ne te ka wardima ko mi ki corrompi de parce que je suis du bon côté du droit teni ma dalache chogo tala asomo mu dalache chogo tula avocat mu dalache chogo tula be ko ika fin chouena maintenant abe sarade oh ni jokero la ne nga zone mine a rek kasira tribunal kono ka ga ya fa yini fe die benyana ngona tigi korompi de ikwanga ke nyoko majige mejiga ni lade mo meni jiga kra nani e a nteremso ngona ten nani kuna iye juge iboya lendo ikabararo menne fene ye officier supérieur de ngabararo la mboya lendo de baya foli mi ke ko ne chef de poste ye iba fo ko ntigara la ne chef de bureau de intrigue ne ka bo chef de poste ma ne kita chef de bureau de ne ka bo chef de poste ma iba fo ete ko na ti fon donc ka ko to ko na me ko donc chef de poste ne ka jala te menu ma ne to yi ibo fo ka fese sanga de chef de bureau de chef de poste te ya fam j'étais le premier responsable du bureau de kita bon maintenant anye ayene wole ko ne ka soro bureau la ko anga dossier ko ma fo ne na soro bureau la ko kera samedi ali baraka donte ko barate ko me kale bina ne kono bureau la kanga dossier ko ma fo derege anona bureau la ama
dossier ko kuma fo ene ana siman ko kuma ene fo ne ko amango muso nga siman juru te joro meke la ko ngo e agli tala ngo do mi ba fo ne ka ton duru di ma ngo joro meke ko ama nam se ka amu ka kunyon fla kono abe ton duru di nga nanye agrimbi abe se ka fla di wa te dore di ka ma fote ko ne ko ka ton fla mine ko 2 semaines ka be ton sabadi ngi do ke wele aya do ke wele ay telephone bla o parler la men terge do ke ni horene ne tala to ko do nin kaburu che ba fama de ngon terge ba wele parce ay ngon do ala ka numéro to arrêter te mulo ngama ngi do ke wele ne ay do ke wele ka bla o parler la akoma sangare fla ne ka biro kono aha sangare dade ma fo ka be ton duru di ay fla de ma domi ama fo ko kunyon fla ka be sabadi wa do ke ne aseta ma fote ne imanga puma meka nyadi anye joro meke wele nyogon fene ni sangari ne into yi wele joro meke ko anga kono ku nyogon fla be duruji menangwa ka dibi abe seka fladi ati sabadi o ko ka le soro biro la ko ayi ko o mo fote o ye jakarta ta o yan soro ka biro kono samedi o na ne sigi ka sigi puma kele nga ko ayi ka maketi ko ale ya foto ka forate ne no o ngoro sangi ra ki bagara maka nenne ngomo ngere ko kanga ke nyogon majigi yo o ngone ni fembe ke e ngon te jigi abowa ko ayi ko bon ayi to la kane dalento do no nga sos no la nyere temono ro ka ko fiyo ko na tungale makonna na ni fote yo ka bo kofe ko boko ne ka fote complet kelen bla kana dama ne ngo ayi ngone ma fote ko fe ko ne dama fo sale abe mo grine ko antrike eto don mais ni tra tribunal kono mi deli ko mi ko maquer enquête kela ye juge ka puma mancha ils sont pas ouverts ils sont discrets ou ben ngon couvert mais juge kelen te mi me so ngani muso couvert trika ka ko jugu chara bon ibe ka fo kibe mo mi fele ka ko ka nganyeni trike anyeni nin ka noko ya famu mo mi jugo kai o jogo doni nyeni ni kanogo mi fene jogo ka jogo fene nyeni ni kanogo nentrike parce que adama de o be fere la tigaleno iba kala makate kalo fla bo folo ko ni muso to ko bora journaux la ko do lawa ni to do mo journaux fene to chima ibe to fene journaux nyini ayira la ka tarike avocat do ka biro la ko bo war no fe trike namara war do no fe anale tribunal la na ni dala che juju ko ta le ku ya le to nye journaux la juju ya fone ku yo enquête ke ko ya noye mais ko luma fen fois parce que ko legi do trike to fene journaux nyini ni be chien ko o journaux fene te la rade ni ko ngo fene to fie mo fie o do lentere o tita juju nyini ga ku go journaux fie ko ma be do ka biro ko no utna irla aba refene ko telephone ngono ita foka ka boka irila ale re defene ya irane la telephone ngono no te neta kalama ale re juyi muso ine irane la o samedi kele aka biro kono oche malion andona journaux no fait kulaje effectivement ni ko nyetien be akli kan kala normalement mo fait be information sur Facebook sans fait wakati do kera ay journal doye aya publier ko jiji muso doye muruta avocat do kama ko faka bien bon malion o jiji muso inte mawre asetu inko malion o jiji muso inte mawre ni magistrat inko malion ngo o jiji muso inte mawre ba famu ma commune 6 la ko asetu dang malion c'est ka tala fi ni ne flaka ta avocat do no fait ka muruta ko faka bien na nugu boka da bureau sans fait comme ngama ko war ko kuma do kama ani aleka mineo marchandise stokelen do avocat fi muna o ko do la tukum na o bora tukum na amekla kana nan dado bela ko fasa ni nga wala ay fote ko fe minge me na fote ko la sisa parce que pama do meto ka détail do dima pour que ka mo sugu do fen sugu mi don trike parce que ko ki nyini ngala ne refene nyini ngala donc ame nyon blasira ko mi mbese ka fese ko don o na e sosolike mi nkelena o betigi ubi a o masaw are mi nchine mako ya cousin o le na mi na o mi na ne bulu o no ko o tara ni mana ne ga mi na o chantier mi na trike o no ko mo dama na kwa mo chi o tino labowa o fana tna ke fana nyana wa o fana kuma tna ga tribunal lawa o tribunal ye ale ga barakero e enne mo go nyaare do mali barakero do ijoy marion chebe kuma nuna chembula mu ere ne dabali ere ba mu ene ere jila tike ko sobere nga faga do fene ko mo gom na dossier dinema mo gom na ni histoire dinema mo gom na ni affaire confiée ni la o ye asetu nyere di nga marion ajotala nga marion ni kuma nunu mu fleka fo salary fe chiedu wa chinya bala wa anya seke wa chinyedu nga kera bochira buru njeri la ka boli kan ika dossier confié mo la ja ko fe ijote fe mo yere la donc o mana kesa an fele kunna bo kan da so fo ka so ama ko yere ta ka nyenyi folo ka seke ka don jota i chen jota i galo parce que aka chala ma chama mo gombe na plaigner ko chinya be ne de fe mo gombe na plaigner ko karsa ni ko kena chen ka tilinga ko de fe nga mali o te kuma be fo iji siki ka ko laje ika seke ika kuchukuchu ka laje ka kuno goshi ko ko ka laje jonga suru chinya na jonga suru galo mali ni sare mu fele ka kuma ne ma fa kan wa ne b'a dɔn hali ni ye ni cɛnin jɔlen ne b'a dɔn nin ye mɔgɔlankolon kuntigi chef de hali ni ye ni jɔlen i b'a sɔrɔ k'a fɔ ko ni ɲɔgɔn muri balima da dugukolo sanfɛ ne ko ten yan maliyɛn ko ne ko ten nka nin ye cɛ ye kumacogo ye i b'a dɔn k'a fɔ nin ye bamakɔ ka den wa ni malo ka dɔgɔ i surugu bilen ta nka ani tiɲɛ t'a fɛ a ka kumakan fɛnɛ la olu fɛn fila tɛ kelen ni don min na ne bɛ bɔ yan k'a ɲininka a dalakan na diɲɛ na tigɛ waso foyi tɛ nin ma mun ta k'a da ne kan ta bannen dɛ nin sera fo ka ne fa nin yɛrɛ n bɛ k'a ɲininka kɔ tellement malo ka dɔgɔ tellement a bolo bamakɔya ta ye tellement ale yɛrɛ bolo ale bɛ kodɔn ni diɲɛ bɛɛ non ni ye mɔgɔlan ni tɛmɛna mɔgɔlankolon na ni tɛmɛna ni cɛ in na bilahi i t'a sɔrɔ tugun nka ani a bɛ ka mun bɔ a da kɔnɔ o tɛ se ka kɛ nkalon cogo si la a ye dalu fɛn fɛn di an y'a dalu bɛɛ vérifier an y'a sɔrɔ tiɲɛ b'a la a ye fɛn minnu di Asetu ma a bɛɛ bɛ Asetu 400 la a bɛɛ n ko a bɛɛ bɛ ne ye Asetu ɲininka n ko Asetu n k'a bɛn ka ten n k'a bɛn ka ten n k'a bɛn ka ten ne y'a gɛn ka jɔ a la ko k'a bɛn ko nka k'ale de tɛgɛ ma minɛ n ko jɔn y'a minɛ k'ale cousin de tɛgɛ y'a minɛ ka taa bɛn mais k'ale m'a fɔ k'a cousin ka taa minɛ dɛ mais k'ale cousin de don dɔ la sɔgɔma dɔrɔn o wulila a kun fɛ dɔrɔn quoi ka wuli ka taa matériel ninnu bɛɛ minɛ sanga de la ka taa bila a ka chantier la maliyɛnw aw ni ala na kira cɛ
hali ni binna ka bɔ étage sanfɛ k'i cu i kunkolo kan i tɛ sɔn ka miiri kan bon nin fɛnɛ jugé n ko nin fɛnɛ bɛ tribunal la k'a bɛ mɔgɔw jugé aw ni ala cɛ nin bɛ se ka mɔgɔ jugé a bɛ nkalon tigɛ depuis ala in da ma deli ka ɲɔgɔn ye wa depuis ala in da a tɛ kuma kelen ne fɔ adamaden jɔn si n'a ye kuma d'i ma n'a k'i ma k'an ka ɲɔgɔn sɔrɔ Lafiyabugu kɛnɛ tɛ Lafiyabugu dɛ i boli taa Badalabugu i b'a sɔrɔ yen n'a ko o sɔrɔ Badalabugu kana kunbɛn dɛ taa kunbɛn Banankabugu la n'a ko an ka ɲɔgɔn sɔrɔ Segu walahi Segu to yen taa kunbɛn Kidali ale bɛ ten nin y'a kɛ cogo di n ko nin fɛnɛ ye juge dɔ ye jamana in kɔnɔ mɔgɔw bɛ ka mun lajɛ a bɛ ka kiiri tigɛ ka sɔrɔ nkalon don a ma deli ka kiiri kelen a ma deli ka tigɛ nka a b'a feere nka maliyɛn a dossier tɔw bɛ an bɛ bɔ n'u ye an ka Sangare lamɛn tuguni mun b'a fɛ a ka fɔ an ye tuguni yɔrɔ an ka ɲɔgɔn lase o man gɛlɛn o ne ka numéro dɔnnen don n yɛrɛ ka identité dɔnnen don n'a ye n wele san tɛ n'a jaabi wa mun bɛ k'a sira tribunal ko ɲɛ k'e jaabi non nk'ale ye juge de ye n'i ye nkalon da juge la n terikɛ e yɛrɛ t'a dɔn k'a fɔ k'i bɛ sa i t'o se fila e ka nkalon da juge la e ka to Bamakɔ yan juge ka to Bamakɔ yan nɔ o tuma Bamakɔ taw fila dɔnna kelen ta ye n'i y'ale dɛsɛlen ka ko kɛ plainte ye juge b'a dɔn k'a fɔ ko preuve minnu bɛ n bolo n'i y'a exhibé humiliation don a ma humiliation n'a ka carrière ma wa n'i ye n jɔlen tan fɔlɔ n bɛ tila k'o fana kun f'i ye mais a to n ka tila version lakalen na n bɛ tila ka don o fana la ye parce que kuma don n y'a f'i ye n k'i muɲu fo n k'a bɛɛ f'i ye k'a ban pewu o tuma na fɛ a nana fauteuil ko kuma in fɔ ne k'a ma n ko muso ko ne ma fauteuil ko f'i ye ko ne y'o layidu t'ale ye ko ne ɲinɛna o ko tuma ko ne bɛ kuma fɔ ko a ɲinɛna n terimuso ko ne m'o f'i ye ko ne y'o fɔ ale ye ko ne m'a f'i ye n ko et puis n ko fauteuil min filɛ n ko ne tɛna se ka fauteuil d'i ma n ko muso de ta ye fauteuil ye n ko et puis n ko fauteuil yɛrɛ tɛ ne ka so yɛrɛ n ko fauteuil bɛ ne muso bolo f'a yɛrɛ b'a f'i ye de n ko n tɛna se ka fauteuil ta k'a d'i ma ko bon ko n'i y'ale bɛ ka ne girin ko ne ka fauteuil d'ale ma i komi olu ka promotion o minnu passera ɲɔgɔn fɛ bon u bɛ to ka turuturu kɛ kalo o kalo taa ɲɔgɔn ka so donc ale tɔɲɔgɔnw nin kalo ta turu b'ale la u bɛ n'ale fɛ sini ale tun bɛ fɛ fauteuil in vraiment ka don a ka so kɔnɔ vraiment ka fauteuil kura in nabɔ parce que u kana fauteuil kura in sɔrɔ yen an terimuso n ko fauteuil tɛ n bolo ka d'i ma n terikɛ o fɔlen o digira a la donc a ma fɛn wɛrɛ fɔ a ye téléphone tigɛ a y'o don bɛɛ kɛ a bɛ ka ne wele téléphone na ne t'a ta a nana ne wele ne m'a ta a ye message ci ne ma ko bon k'ale tɛna ne wele tuguni k'i komi ko temps tɛ ne bolo ka kuma ale fɛ ko maintenant ne mago jɔra ale la donc ne bɛ n'ale wele hali fura t'o la ne bɛna ale wele o don de n y'a dɔn sisan k'a fɔ jamɛ ka fɛn minnu k'a ye jigiya tɛ mais a kɛlen don k'ale ye dossier ko la maintenant a yɛrɛ nana wuli sisan k'a bɛ taa papier pɛn minnu bɛ yen n'a dɔgɔnin y'u d'a ma komi a t'a sugu dɔn a bɛ fɛ ka taa dalen da ye ne ka so sisan ka hakilina dɔ sɔrɔ n terikɛ dumadon fɛ ne nalen tribunal kɔnɔ a ko ne ma k'an ka don ne ka mobili kɔnɔ k'an ka taa ko mais ko ale tɛ se ka don ne ka mobili kɔnɔ jama ɲɛna ko parce que n'o kɛra juge ko la o tɛ kɛ juge man ka don vraiment justiciable ka fɛn ka a tɔgɔ a man ka don usager ka mobili kɔnɔ sinon o man ɲi a bɛ juge décrédibiliser o tɛ kɛ olu ka texte la ko ne ka taa n jɔ 7e arrondissement da la k'a bɛ ne sɔrɔ yen k'an bɛ taga n terikɛ a don a yɛrɛ ko n ma k'a bɔra k'a ɲinɛna a ka téléphone kelen kɔ a ka bureau kɔnɔ walima a ka mobili kɔnɔ de a y'i to ne kun mobili kɔnɔ ka dɔ wele ko ka taa ale ka bureau kɔnɔna la ko n'a ka téléphone kelen bɛ yen an bɛna don mobili kɔnɔ i b'a fɔ ala ka ko o bɛna ni juge fila bɔtɔ ye misiri la o juge fila n b'olu fana tɔgɔ d'i ma kelen tɔgɔ Bokum kelen tɔgɔ Kulibali taa komi sisi la olu y'u to mobili kɔnɔ u bɛ bɔlen juma la k'a dontɔ ye ne ka mobili kɔnɔ n terikɛ u kabakoya kojugu u ma jɔ k'an fo dɛ u tɛmɛna de mais i b'a kalama o kuma taara mɛ tribunal kɔnɔ parce que kumaw taara fɔ n t'a dɔn min kelen bɛɛ y'a fɔ mais kumaw fɔra parce que juge wɛrɛ ye ne wele sufɛ Umar e ka dossier i jo bɛ dossier min na mun bɛ ni juge muso se ɲɔgɔn kɛrɛfɛ fo k'a don i ka mobili kɔnɔ i t'i farati ni muso ye naba Umar a ka wariko ka jugu dɛ a bɛ ko nɛrɛ i tɛgɛ kan dɛ walahi ni kuranɛ cɛ juge dɔw ko ma k'a bɛ ko nɛrɛ mɔgɔ tɛgɛ kan k'a bɛ ko nɛrɛ i tɛgɛ kan dɛ Umar k'a ka wariko ka jugu dɛ ne ma sɔn ka fɛn fɔ mɔgɔ ye m'a lamaloya parce que hɔrɔnko la n'i ye fɛn b'i bolo k'a di hɔrɔnɲɔgɔn ma n terikɛ o tɛ fɔli ko bɔ mɔgɔw bɛ ɲɔgɔn jigi tugu diɲɛ na fo lahara o hali jɔ don ɲɔgɔn jigi tugu bɛ yen surtout ni mɔgɔ min k'i ma k'a bɛ kɛ ɲɔgɔn ma jigi ye n terikɛ diɲɛ ko bɛɛ bɛ hɔrɔn ka jigi ko kɔnɔ o namara ko t'o ye o mɔgɔ yɛrɛ dɔnni ye jigiya dɔ ye o bɛɛ kama i kan ka mɔgɔ sɔn n'i bɛ se n donkun fila la an taalen a taara ne ka staffu ye ko ne ka n ka staffɛri wele i b'i tulo dayɛlɛ sisan kɛlɛ bɛna wuli yɔrɔ min ne ye n ka staffɛri wele o nana an sɔrɔ yan a y'an kunbɛn ko Ismaël togolɛ don Ismaël k'o ka taa n ko bon ni Ismaël bɛ t'i ka yɔrɔ téléplace min filɛ nin ye téléplace in kelen o kelen Ismaël b'a dilan ne ye 50 tafu wari ka ca n tɛna se ka n kun don dɔwɛrɛ kɔrɔ mais a bɛ téléplace kelen dilan ye n b'o wari sara n terikɛ n b'o wari sara dɛ muso de filɛ ka na fɔ ne ye ko ne ko n bɛ plâtrerie o a fu o Ismaël ka main d'œuvre o ko ne b'o bɛɛ wari sara ne ko a ma muso n k'o tɛ tiɲɛ ye n dimi yɔrɔ de filɛ ka teriya in bɔrɔtɔ parce que n y'a ye bamananw ko ten ko tɛ cɛ kɔnɔ b'a tɔɔrɔ mais n'i y'a bugɔ a kɔnɔ la o b'a tɔɔrɔ n k'a ma n ko muso n ko ne plâtrerie wari ka ca n ko ne tɛ se ka plâtrerie sara mɔgɔ ye koyi n ko ne fana ye denbaya tigi de ye n ka denbaya mago bɛ n na n ti bɛrɛ fana sɔrɔ n bɛ fitinin min sɔrɔ ni hɔrɔn ɲɔgɔn kɔni bɛ se ka jɛ o la nka mɔgɔ caman fana jigi de ye n ye vraiment n tɛ se ka plâtrerie sara min kɔni ye Ismaël ka main d'œuvre ye n'o ye fɛn min sɔrɔ n bolo don min n'o ye n se ye n b'i dɛmɛ n'o ye n terikɛ Ismaël taara baara daminɛ a ka yɔrɔ hali Ismaël bɛ yɛrɛ planche min kan ka baara kɛ Ismaël taara ka planche louer Ismaël tun ko fɔlɔ ko 8,000 k'a ni planche tigi bɛnn'o la muso yɛrɛ nana ne ko kunɲɔgɔn o kunɲɔgɔn ko 8,000 bɛ di planche tigi ma muso nana ne wele k'a fɔ n ye ko ayi ko ale y'a ka architecte wa a ka maçonkɛ wele k'i ko o bɛ domaine kɔnɔ ko o ye ko planche k'ale b'a sɔrɔ k'a di 4,000 ko yɛrɛ ye planche sɔrɔ k'a di Ismaël ma 4,000 ne ko 4,000 ma ca n ko kunɲɔgɔn o kunɲɔgɔn k'i yɛrɛ t'o san Ismaël ma ko ayi ko ne k'o ci Ismaël ma n terikɛ pour que baara kana jɔ Ismaël ye a wele min kɛ
après na Ismaël kuna Ismaël Dia tigale ne yɛrɛ wele ko vraiment ko la dame là a crié sur moi hein ko vraiment ko il faut que vraiment on donne l'avance au propriétaire des planches sinon ko kaka planche te bara dam ni warmadi ni wanan ci Ismaël ma ay semaine folo ta sara noy semaine flanan ta mbolongo muso bino bo yɛrɛ kun nderga muso yi banga wardi Ismaël ma Ismaël e mele muso yɛrɛ fana ne wele kan tonga so nga mango bongo ko into ta ka tika barake ko non ko finalement kale ni Ismaël tena ben ko Ismaël ka war ko ka jugu ko dongo de Ismaël be war ko kuma fale ko boko na ka war do to bongo interbiso ngone ki ma ne yɛrɛ be yɛrɛ furakɛ la ngali sanflé clinique farakula ngo nyɛrɛ ni docteur be ɲɔgɔn na ngo parce que docteur kay ne t'a dɔn a ka numéro dira ma o y'a sɔrɔ me farakula me ka tanga analyse ke o tɛ chirurgie ko yɛrɛ o kun ye fɛn dɔ bɛ to ka minɛ sufɛ ko apnée wa mun apnée de sommeil i nakili bɛ fereke u ye professeur dɔ tɔgɔ de ya ko Jalo ngo ne filo fɛ no nga yɛrɛ tɛ mɔgɔ ma kɔnɔ nga taara ngo bon ngo min do ngo Ismaël wele i k'a fɔ a ye komi i ko wari t'i kun a ye min kɛ ka jan dali la n terikɛ min n'o f'i ye a ko n ma ko wari b'ale bolo han ko mais ko ne n'ale bɛ ɲɔgɔn dɔn tuma min bon vraiment ale ka wari bɛ mouvement de la ale y'a dɔgɔmuso la taa Dubaï ni million 5 ou million 7 ye bon wari foyi t'ale bolo kɔrɔ sinon ko wari tɛ bɔ ale bolo kɔrɔ ko tuma bɛɛ b'a sɔrɔ hali n'a kɛra million 2 million 3 ou million 1 o bɛ bɔ ale o bɛ k'ale kɔrɔ mais vraiment staff ko in daminɛna tuma min ale ka wari bɛɛ de taara Dubaï donc ne ka essayer ka nin supporter parce que vraiment a bɛ n deli yɛrɛ de Ala kama n ka nin supporter n ko n tɛ se mais n devuru n b'i dɛmɛ o la mais n y'a ye min kan ni Ismaël bɛna kɛlɛ a banna tuguni ka semaine filanan fana place louer wari di Ismaël ye n wele n banna ka wari ci mais ale yɛrɛ ye n wele min kan n ko bon n k'a k'i sen bɔ a la n bɛ wari ci Ismaël ma ko ayi ko Orange Money tɛ Ismaël bolo ko n ka wari ci ale yɛrɛ ka Orange Money la k'a b'a ta ka di Ismaël ma n terikɛ n ye wari ci a yɛrɛ ka Orange Money la i bɛ t'o fana vérifier Orange Money tigiw fɛ yen komi ko ma k'i ye ko ɲɛɲinina ye ko ɲɛɲinina tɛ dɛsɛ ko la o fana dɔ man go u b'o f'i ye. Staff ko mi daminɛ kuma min na ne ka wari bɛɛ lajɛlen n y'a bɛɛ bila ka taa Dubaï n dɔgɔmuso nɔfɛ o ka taa minɛnw san ka na n'a ye n k'a feere voilà maliyɛnw a y'a hakili to nin kuma in na nin de kuma in yɛrɛ koloma yɔrɔ yɛrɛ ye o tuma ale ye commerçant de yan ja ale bɛ tribunal la ale ye juge nka ale bɛ feere fɛnɛ de la maliyɛnw diɲɛ latigɛ affaire foyi tɛ yen ni muso in tɛ don ko mun na commerçant don dugukolo feerela don wa banque don wa a bɛ fɛn wɛrɛ kɛ mun tɛ hali ni si ye nka kɔfɛ an da bɛ tila ka na don fɛnɛ la ni k'o cogoba k'o di maliyɛnw ma maliyɛnw nin de kɛlen ka juge ya finiba ta k'a don a kan na k'i sigi feere kama wa a bɛ juru don i la n'i y'a ka minɛn ta maliyɛnw fo k'i sa o minɛn tali cogo n'a ye délai d'i ma n'a délai tɛmɛna fo kaso bon kɔnɔ aw ni ala cɛ o ye juge maliyɛnw nin de kɛlen k'a ka dulokiba ta juge ya dulokiba ta k'a don a la ni ka maliyɛnw lasiran maliyɛnw nin de kɛlen ka juge ya dulokiba don a la k'i sigi ka wari da k'a f'i ye k'a bɛ wari juru don i la n'i y'a ta gɔrɔkɛ juru b'i faga wa n'i m'a sara fo kaso bon kɔnɔ wa o bɛ taa sɔrɔ i ye garantie mun d'a ma o ka ca ni a ka juru yɛrɛ nka maliyɛnw wa juru modèle don dɔ bɛ nin bolo n'a y'a don i la fo k'i sa i tɛ bɔ a ka juru sarali la i b'i si kɛ ka juru sara a b'o ɲɛdɔn maliyɛnw ni de b'a fɔ k'a bɛ million 10 d'i ma juru la nka k'a intérêt a b'o fɛnɛ d'a kan million 10 na a intérêt a b'o de bɔ million 10 na ni a ka juru wɛrɛ b'i la a b'o fɛnɛ b'o la a tɔ mana to mun ye 5 millions 500 a b'o ta k'o d'i ma a ye 5 millions 500 d'i ma o kɔrɔ de ko k'a ka million 10 de b'i la wa i b'a sara dɛ wa n'a ye délai di ni délai banna kalo o kalo million 1 o bɛ fara a kan wa maliyɛnw hali n'i yɛrɛ faga i b'a sara wa n'i m'a sara a b'i datugu a nɔfɛ aw ni ala cɛ jamana in kɔnɔ yan inspection de travail tɛ yen o bɛ ne t'a dɔn mun don ne ma nin fɔra ne ye ne sigi k'a lajɛ quoi ne dabali banna de quoi n'i y'a ɲininka o la dɔrɔn a b'a pan viwu a tɛ sɔrɔ o kuma la dɛ a b'a fɔ ko ayi k'ale m'i wele o kuma la dɛ ko ale y'i wele problème na ko nin tɛ kelen ye ale ni bɛɛ de bɛ problème na wa ale ni bɛɛ de sigilen don ɲɔgɔn kɔnɔ polisi la taga tribunal la taga client wo mɔgɔ wɛrɛ wo donna wo a bɔra wo a bɛ sɔrɔ diɲɛ latigɛ manamana ko sugu bɛɛ dɔ la n'i ye mun den fasuguya ye n'i ye mun den qualité den mɔgɔ bolo ko mɔgɔ tɛ se ka kuma fɛ ko mɔgɔ tɛ se ka juru ta n'a ma t'i datugu nka o ka surun a bɛ juge mun na a t'o fɛnɛ dɔn n bɛ n'o dalu d'aw ma sisan ala tɛmɛ an ka taa fɛ. Donc, Aye Pétinine poursuit pour usurpation de titre de fonction, vol, ni de code de personne de la famille Ta. Les 4 infractions, les 3 infractions reprochées au prévenu, on ne peut pas le condamner à plus de 5 ans d'emprisonnement. Quantum Yodi. Donc, on est à condamner à 3 ans d'emprisonnement, dont 5 mois ferme. Condamnation pécuniaire de 10 millions de francs CFA. Donc, ni à takala que vol y remarqué, volté non. Volté parce que Chenin Koka m'a mur escaladé. Bon, le problème est que le petit il avait des avocats et ils n'ont pas pu apporter la preuve que le prévenu n'avait pas escaladé le mur de Sangaré. C'est pourquoi les vols n'est retenu contre le prévenu. Et quand je prenais cette décision, le président du tribunal même m'avait dit de ne pas retenir l'infraction de vol contre le prévenu. Oui, donc j'ai dit que malheureusement, ces conseils n'ont pas pu apporter la preuve qu'effectivement, il n'avait pas escaladé le mur. Donc, Sangaré a dossier à Kobera de l'Indeflani.
Ok, merci. Malien, ore buraga juge muso iname. Ako kaye chauffeur ke cheni fantan keni kule munga dossier babolo. Non ni doyen ke be nyongona, no ke doyen ke ka chauffeur. Ako kaye condamné 3 ans d'emprisonnement, mais kalo duru abori ke kaso konal. Ani sharia busa mu dara o ye million tan CFA akango desra. Malien, ne asetu nyininga, ngo mune kama aye cheni condamné photo 5 ans d'emprisonnement la. Ngo kadaka, ngo ajala kila shweni muna, ngo ama shweni ke ngate foni mako shweni. Ngo shweni teni yoro ina. Ngo nyagini sababu mbako. Ngo ne bolo sabate flado parce que sabana no shweni ngo shweni kelate ate foni mango zo sharia tabloka. Ay mo ngane jabi Malien, ango fin lame. Malika, le prévenu à l'audience, il n'a pas pu apporter la preuve contraire. En fait, c'est des échanges de mots, des échanges de mots. Sangaré a accusé le prévenu d'avoir escaladé le mur. Il devra au moins apporter la preuve, le prévenu. Il n'a ni produit de témoins qui pourraient soutenir lui ses allégations. C'est pourquoi j'ai dit que je ne peux pas écarter la soustraction frauduleuse. Parce que le vol, il n'a pas pu m'apporter une preuve contraire. À l'audience, c'est des échanges de mots. Lui, il a soutenu, Sangaré, il a soutenu que le prévenu aurait dissipé son engin, alors que le prévenu, à son tour, dit non, je n'ai pas volé le véhicule, mais j'ai juste pris le véhicule pour l'utiliser. Pour l'utiliser pendant le week-end. Bon, ce n'est pas une heure de service. C'est à minuit ou 23h qu'il a pris le véhicule. C'est pourquoi je n'ai pas pu écarter. Et en l'absence de preuves aussi, je ne pouvais pas l'écarter. Jalaki sabadi ajalaki saba abura ko sabadi fosisa nabe fomu ma usurpation des titres de fonction nabe fomu fana ma ko chouani le vol nabe fomu ma ko dégradation involontaire d'un bien d'autrui okoro kamado ka fendo ta ninga a tien ka soro ima lawla kama kaka da fulu ma fenchi malio ni saba o de kumbe cheni no fe tribunal kono nyangli saba ne aseto de nyinga ngo akore nya foyena malio jani ta do ko nyangli me soro livre mun kono code mun kono abura kala ako ko ni code de famille jate mene kiko laje ne ko ngolo mene ne dabal bala de borola ne adongo cheni ngoni ngon ala de fraga ngos na ba shike kasula nga o mana ke bashi ay cheni konane parce que ani sagare me affaire la ay cheni konane tin galonka maintenant ani sagare chena affaire la ay cheni labo awre kala mena nyinga ay de dafle ka fo ko en réalité ko vol ntala ay ko cheni konane la pour vol ko me ko cheni ma shweni ke ama shweni ke a shweni marobim ara de dafle ka fo ko en réalité ko cheni ma shweni ke ame mo ya konane shweni ko parce que ko cheni ne maseka ni dalwe ka ira kale ma shweni ke ne ko no me flana ko ne nganyina nganyina ndawma malion déjà mané universitaire munu mega sharia kala droit kala ayaki ala kama akabo akan jabi ne kan jabi de nyani to obulu akabo akan jabi na be fo muna en matière pénale fait nyangli tasira pénalement est-ce que mo mi nyangli do o de kala ni dalwe kana yira juju la ka fo ne ma ni shweni ke wa ale mo do ali bigo mais c'est juger de domu mega mo kiri mais ale ta donc ka fo ko dalu wajibele ndo mo ka bona ka fo kai shweni ke o ye mo na nyangli ke de ngale ma se ko do ali bifolo pourtant do me juger la ko ka bo munu mega sharia kala ko ka ni jabi anyede. Malika, Sangaré à l'audience, il dit qu'il avait perdu une clé secours, la clé secours de sa voiture pendant très longtemps et que c'était le prévenu qui détenait cette clé secours-là. Il détenait la clé secours depuis plus de combien de mois. Donc le soir où il est venu prendre la voiture, c'est avec cette clé qu'il a fait sortir la voiture, qu'il a pu mettre en marche le véhicule. C'est pourquoi on n'a pas pu écarter cette infraction. J'ai d'autres raisons, mais je suis en circulation. On en parlera certainement en cours de soirée. Je suis en route pour la maison. Je ne suis pas encore arrivée. Je me suis juste arrêtée chez ma maman, juste échanger avec elle. Ni tiɲɛ do ni nkalon do n'a bɛ juge ta n'a tɛ juge sa n'o y'a sɔrɔ a bɛ fɛn dɔ a tɛ fɛn dɔ n'o y'a sɔrɔ ji de b'a kunkolo kɔnɔ nafolo de b'a kunkolo kɔnɔ walima commerce Dubaï minɛnw Dubaï sanu ani Dubaï brodew ani Dubaï fauteuils de b'a kunkolo kɔnɔ aw yɛrɛ k'o juge nka a ka dossier wɛrɛ bɛ nali maliyɛnw an bɛ bɔ n'o fana ye o fana b'a ni maa mun cɛ an bɛ tila ka n'o fana d'aw ma o tuma an b'a fɔ ko k'an bɛn. Kobe Bamako Kobe, Kobe Bamako Kobe, Malila Diabe Fambe, Kobe Bamako Kobe, Mama Kadua Ubenako, Kobe Bamako Kobe, Maliko Dumanu Benako, Kobe Bamako Kobe. Ayiwa balimaw nin ye wele kan de k'a se diɲɛ bɛɛ lajɛlen ma samedi le 22 maa kana tɛ dɛ Malika famille ka wele belebeleba in bɛ yen nɔ n'a fɔra maa o maa kɔ i y'a faamuya b'a la sa 2019 diya ni tɔ e ko e n'o mɛn tuguni e n'o ye tuguni anw bɛɛ welelen don ko min ye ok ni ne tun b'a fɛ k'a fɔ
aw ɲɛna